Lukatan tayo kabsat iti Biblia tayo. Jay 2 Corinthians chapter 10 verses 1 to 6. And then we will read also from verse 13 to 18. Second Corinthians chapter 10 verses 1 to 6 and then 13 to 18 for the makasave tayo ti oras. Okay, so basayak dito kabsat iti English kunana. I, Paul, myself entreat you by the meekness and gentleness of Christ. I who am humble when face to face with you, but bold toward you when I am away. I beg of you that when I am present, I may not have to show boldness with such confidence as I count on showing against some who suspect us of walking according to the flesh. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Verse 13, but we will not boast beyond limits, but will boast only with regard to the area of influence God assigned to us, to reach even to you. For we are not overextending ourselves as though we did not reach you. For we were the first to come all the way to you with the gospel of Christ. We do not boast beyond limit in the labors of others. But our hope is that as your faith increases, our area of influence among you may be greatly enlarged, so that we may preach the gospel in lands beyond you, without boasting of work already done in another's area of influence. Let the one who boasts, boast in the Lord, for it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Okay, so iti adalin tayo tatakabsat kita firm to defend and stand on God's call. Kinatibker iti tumunggal Kristiyano nga dependaran ken takderan iti ayab iti Apo. Yeah. Kas amo tayo katay laing ni kay Pope iti Roman Catholicism, kita agbirbirok da iti sumukat kanyana, ket adda iti kaslada ti chance iti Pilipino nga mapili nga agbalin nga Pope. Yeah? If ever, kasla nga first time sa dayta nga agkaroon ti Asian. Yeah? Nga agbalin nga Pope iti Roman Catholicism. Well, pumanpanaw sa iti Christianity ni Jay West. Kaya umay dito is. Yeah? So nga mga mabalin nga baka it will push them to really piliin da nga iti agbalin nga Pope ket Asian. Yeah? So iti sumukat ken ni Pope Benedict, Pope Francis, sorry. Iti sumukat ken ni Pope Francis ket haan nga successor ni Pope Francis according to Roman Catholic dogma. So iti sumukat ken ni Pope Francis ket haan nga successor ni Pope Francis. Iti sumukat kanyana ket successor ni Peter. Yeah. So they trace direct succession of papal authority to the Apostle Peter. So di ay teaching da. So therefore, no sino man iti agtugaw iti dayta nga kangatuan nga ang
panakabalin iti Roman Catholicism, ket adan isuna iti kunada nga papal primacy. Papal primacy. Ket dayta iti maysa nga karkarupay nga nangisina iti Eastern Orthodox, iti Roman Catholicism, both Western and Eastern Roman Catholicism, ket talaga nga karkarupay nga imadayu iti Eastern Orthodoxy gapu iti papal primacy. Iti papal primacy, iti Pope, ket adda iti panakabalin na above amin nga churches in every place. Kunagarod ni Father Alexander Smeman, so nakit may isa nga Eastern Orthodox priest, kunana nga he envision, siya ay nag-envision ng isang supremacy that sums up rather than rules over. So iti bagbaga dagiti Eastern Orthodox ket kunada iti leadership kuma among bishops ket jay maysa nga datin nga aramiden iti church nga kunada nga primus inter pares. Primus inter pares. Prime among equals. Adan isuna iti authority of leadership, but he is not above others, but he is equal with other bishop. Kunana, that sums up and not rule over. Kasati bagbaga iti Eastern Orthodox. Inamin mo ni Aidan Nichols, kuna nga Katoliko nga priest, kunana nga ang Katolikong turo ng papal primacy ang isa sa pangunahing dahilan ng paghihiwalay ng Eastern Orthodox sa Catholic maliban sa filioque. So, jay issue ti filioque, Jesus Christ proceeding from the Father and the Son, the Holy Spirit, I mean, iti position ti Roman Catholic kunada ti Espiritu Santo ket nag-proceed from the Father and the Son. Ti Eastern Orthodox ijay Nicene Creed ket proceeding from the Father, awan jay the Son. So ninayunan iti Roman Catholic iti the Son. Iti dayta nga point, I believe mas correct ti Roman Catholicism ijay. The Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Hamot nga nakadakil nga issue diay nya hamsat. Ngayon may panggep iti primacy, papal primacy, adayumet nga correct ti Eastern Orthodox. And of course, iti Protestant churches, that we greatly disagree iti primacy iti Pope. So makita tayo kabsat nga ang kasakiman sa kapangyarihan ay dati nang kilalang sumisira ng sibilisasyon. Maging ang iglesia ay hindi naiiba sa ganitong karanasan dahil sa mga taong walang tunay na pagpapasakop kay Kristo. So oray iti church kita mapadpadasa namot iti rigat challenges, iti panakadadael, panakadivide gapu iti primacy. Primacy of leadership. Jay Ephesians sa dati problema da iti division. Dito yung Corinth, kaya't nga dagi jay madam makitain tayo jay introduction iti Corinth. Kaya't da nga ikaten ni Paul ijay. Kaya't da nga ikat iti influence ni Paul ijay. To the extent nga arami din da nga dakis ni Apostle Paul. So gaputa kahit da nga i-rule jay church jay Corinth. So dito nga problema kita makita tayo iti even iti church history iti church iti mano nga ribo nga tawenen nga naglabas. Ngem kahit ko nga hanto lipatan dayto tandaan natin ito mga kapatid. Nasa kabila ng hidwaan sa mga malalaking denominasyon, nananatili ang katotohanan ng panawagan at autoridad ng Diyos sa iglesia at sa bawat mananampalataya. Oray nagadukabsat iti
struggles, issues may panggap iti daytoy kabsat nga banag. Primacy in the church. Pag inagawan da iti panakabalin. Uray iti kada tayo nga protestante, datoy nga Protestant evangelicals. Makikita tayo that many evangelical churches that are thriving through these schemes. Iti kastoy nga scheme iti primacy over churches. Yeah. It seem nga daytoy lata ti makita iti tattao nga effective nga way. Tano ag-advance iti maysa nga cause or maysa nga denomination. Yeah. At iti maysa nga tao who wields power above other congregations. Yeah. Very sad nga makita tayo daytoy nga mapaspasamak nga agtultuloy yung church niya po ng Yeso Cristo. But again, we have to put in mind nga adda iti naimbiblikalan nga awag ni Apo Diyos ken otoridad nga inted ni Apo Diyos ijay iglesia na. Yeah. Kung natin yung church sakupin na kabsat iti individual nga awag ken authority ni Apo. Ngayon pa ay na kadagitian anak na. Nanagurti sa una nga no, adaman ti duwa or talo nga nagurnong adda ni Apo Diyos in their midst. Yeah. Itituktukoy na diya ket nga concern ti attendance. Itituktukoy na diya kabsat ket jay authority ni Apo Diyos. Yeah. It takes two. Dahil siguro ti kabasitan nga attendance ta ano makabukol ti maysa nga church. 2. Yeah. 2 to 3. Yeah. Ngem no adaman iti duwa who agree together ipanggep iti pagarian ni Apo Dios. Ni Apo ket adda ngagturturay kanyada. Ited ni Apo iti kabalinan, otoridad na iti iglesia na. Kadagiti na mati. Keta with that in mind, dahito nga tutungtungan tayo ket may panggap iti temptation, iti panag-igem, iti panakabalin. Yeah, panagtingel. Ket kung makitayan tayo kabsat dahito yung teksto tayo tata. Ito yung 2 Corinthians chapter 10 verse 1 to 6. Now, in 1 Corinthians 15, ni Apostol Pablo, kita na ibagana, na istoryana, may panggep iti bilang dagiti imununa nga discipulus, referred to as apostles because they are eyewitnesses of the Christ event. They are eyewitnesses of Christ. So they were considered as apostles. But maliban iti daytoy nga above 500, more than 500. Adda di awagan ni Apostle Paul nga the 12. The 12. Of course, daytoy nga 12 nga daytoy ketanin nga 12 tanatayen ni Judas. Yeah. Jay 12 nga daytoy kabsat is a title. Yeah. Daytoy ket title ijay apostolic office. Yeah, nga haanlaeng nga eyewitness, but they have received a personal mandate from our Lord Jesus Christ. The 12 12 apostles, of course, excluding Judas Iscariot. Uray 11 dang mitiawag dalata kanya da early church ket the 12. Yeah. Dagito jay talaga nga apostles. Hanlang nga eyewitness, but they have the personal mandate from our Lord Jesus Christ nga representatives niya po tayo nga Heso Kristo. Now, maliban iti daytoy, inawagan ni Apostle Paul iti bagina as also an apostle, an eyewitness, and one who received a personal mandate from
our Lord Jesus Christ, nga naud-udi ko na the list of the apostles because he have persecuted the church. Inawagan natin bagina, siguro ito may isang way, nga napakumbaba, nga panang kita iti may isang tao, iti office na. Yeah? The list of the apostles. Iti ibababa ni Apostle Paul dito, iket jay concern na nga inayaban ni Apo ijay office nga diay. Hana nga ibababa jay office nga inted ni Apo Dios no diket jay part na. Yeah. Akas may nga tao who have persecuted the church of our Lord Jesus Christ. Ngem hana nga ket nga ibaga diay nga the office of the 12 is in a way nangat-ngato above ijay ayan iti call namet as an apostle also. Ang adi iti sense nga ibagbagana ni Apostle Paul ditoy. Kat nga ipakita iti amin nga Kristiyano nga anyaman nga awag ni Apo kada tayo. Kita adda ko iti naipakumbaba nga puso ken panunod nga panang akseptar ken panang takder iti daytoy nga ayab ni Apo kada tayo. Basahin tayo man di kabsat. I believe we have much time. Basahin tayo dito 1 Corinthians 15. Ito verse 3. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, that is Peter, then the 12. So the 12 minus Cephas minus Judas Iscariot, the 12 lata. Naday takabsat ket may isang early church title. Ijay apostles na po ting Yesu Kristo. Then he appeared to more than 500 brothers at one time. More than 500. Most of whom are still alive, though some have fallen asleep. As to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And his grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether then it was I or they, so we preach, and so you believe. So, upholdment ni Apostle Paul, iti calling na as an apostle, makikita na jay makita tayo jay humility, iti attitude na, iti character na, recognizing the grace of God, recognizing iti past nga biyag na in ignorance and depravity, but the grace of God extended to him was so great nga nagbalinisuna nga may isang apostle niya puting Yesu Kristo in any way nga kitkitain jay calling ni Apo kanya na as something that is inferior to others. But he labored. Yeah? He labored even above, more than jay labor dagi jay 12. Yeah, dagi jay imununa nga naawagan nga apostles. But the wonder iti daytoy kabsat iti first nga ibagbaga ni Apostle Paul dito iket. They are apostles of Christ. Apostoles na niya puting Yesu Kristo. Nagduduma man iti wagas iti nang ayaban ni Apo kanyada. Ngem may sa iti mensahe nga gimanda niya puto yung Yesu Kristo. How he died, how he was buried, and how he rose again. So dahil kabsat iti nagpapadaan da akas apostles ni Apo tayo nga Hesus Kristo. And again, going back to 2 Corinthians
Dada iti tattao dito yung 2 Corinthians, who probably are claiming to be from the early church in Jerusalem. Yeah? Whom Apostle Paul referred to as super apostles. Kaya't nakabsat nga ipadanon kadakwada nga isuna akas maysa nga adipin ni Apo nga nang spend iti adado nga time na outside Jerusalem to Asia and ijay Greece. Uray kasjay ket haniso na nga ignorante iti pakaistoryaan jay church ijay Jerusalem. And he is even knowledgeable of who those early believers in Jerusalem are. Yeah? And dahito ikabsat siguro ti may nga mang nainayon iti trouble dagiti super apostles ijay Corinth nga uray lahanda kayat nga makita ni Apostle Paul face to face. Yeah? Because probably dagiti nga tattao have convinced the people in Corinth, the believers in Corinth nga isu dakit nagapu ijay Jerusalem, whereas haan nga agpaisu. They might be converts, early converts, dagijay early apostles. Ngem dagiti nga tattao did not come to full possession of the gospel. Dagiti nga tattao kabsat are Judaizers. Dagiti progressive nga Judaizers. Nga mabalin nga inakseptar da iti kagudwa di ebanghelyo. Ngem di kagudwa iti puso dakit nagtalinaed. Ijay kinahudyo da. Yeah? Ijay kinapagano da. And they are not true believers. Yeah? Mabalin nga akseptarin da dagiti duma nga susuro ni Kristo. But they don't have the gospel truly in them. And di bungat Espiritu Santo awan kadakwada. So iti aramiden da kabsat iti church, they are causing troubles. Yeah? Makita tayo iti trouble nga may kokos da ijay church. Now, anya ti aramiden dagitoy? What are they doing? What are these super apostles doing? They are making misrepresentations on Paul. Nagararamid da iti kamali nga panakaammo ken ni Pablo. Ya surusuro da kadagiti Korinto iti han nga pudno nga Pablo. Ya jay galad ni Apostol Pablo iturturong dati sa bali. Taano balbaliwan dati langa ni Apostol Pablo han nga jay na pisikalan nga langa jay kagagalad na jay motibo na jay kapanunutan na kadagiti Kristiyanos ijay Korinto. Ya makita tayo dati duwang places ditoy text tayo nga ni Apostle Paul ket nag-quote isuna iti accusations dagitoy nga super apostles kanya. Just for example here in verse 1. Panatoy no makita yo kabsat jay ada iti bar na kunana I who am humble when face to face with you but bold toward you when I am away. Nakita jay naka-exclamation mark kabsat. Dahito ikabsat kita Apostle Paul ibagbaga na lang jay ibagbagada panggip kanya na. Yeah? Kunana dito verse 10, if you look at verse 10, kunana dito, for they say his letters are weighty and strong, but his bodily presence is weak, and his speech of no account. Yeah? Kung ni Apostle Paul, verse 11, let such a person understand that what we say by letter when absent, we do when present. Yeah? Dito bagbagada kin Apostle Paul, kung nada nga, naungit lang dayta no nagsurat. Ngayon no, adda iso na, face to face, nagulimek. Jay itsura na kita, han nga may kari. Di taktakder na kita, han nga hindi kaaya-ayang tingnan,
At yung speech niya ay han nga nasken hanga mayat nga dinggen. Ya. Nga bagsak isunat homiletics. Ya. Han nga nalaing nga ag speech. So kasi iti bagbagada ken ni Apostle Paul. Well, kung ni Apostle Paul no niya ti ibagbagak kanya iti surat sumulat ibagbagak kada kayo in person. Yung kasya iti panang paparang dakin ni Apostle Paul creating a wrong image kini Apostle Paul. And then kunadapay kanya ng verse 14, for we are not overextending ourselves as though we did not reach you. Yeah. Overextending ourselves. At iti may sapay nga magbagada kay ni Apostle Paul that he is out of jurisdiction. Yeah. He is someone na kumbaga gahaman sa kumbaga yung the term that attacked pabibo. Yeah, pabibo yan. Yeah, si Pablo. Yeah. Ginagawa niya yung hindi para sa kanya. Yeah. For personal interest. Yeah. Kasi the accusation da kini Apostle Paul. Well, for Apostle Paul, ang mga bagay na ito ay nararapat lang na tanggapin ng isang tao kasi tao lang tayo. But the thing that is at stake here is not personal name or hindi dahil lang sa reputasyon ng tao, kundi panawagan ng Diyos. Panawagan ng Diyos. And then, they're also making a negative conclusion on Paul's character and motive in verse 1 to 6. Makita nyo dyan, panang iturong da kay Apostol Pablo, ramiden da ni Apostol Pablo nga carnal, one that is may isang tao nga agus usar iti carnal schemes, strategies. Yeah. One who walks in the flesh, that the accusation da kay ni Apostle Paul. Yeah, gaputa kasta ti aramiden na nakaungungit isuna no agsurat ngem no umaymet ditoy ket nakakasla nga jay native nga aso nga jay ipus nakit naka-fold nga kasjay. Yeah, kasla nga mabubuting met kaslamat nga very awamot iti katibtibker na. Yeah. Kunada day takit strategy iti lasag. Yeah. One who walks in the flesh. Kuna ni Apostle Paul, of course, that is not also true. Yeah. And then, anya ti resulta na dito nga ramiden daw, what are the evil results of their behavior? Umuna, confusion in gospel unity. Yeah. The Christians are confused. Gamin, handa nga makita ti consistency iti ministry niya po yung Heso Kristo. Apay nga dagito nga mga ibagbaga nga isudakit apostles lang that they are from Jerusalem. Kaya it is despised da dahito yung maysa nga adipin mo lang niya po Heso Kristo. Yeah? From verse 7 and verse 14, kunanan ni Apostle Paul ito yung look at what is before your eyes. Kitain nyo na natin mapaspasamak. Kunanan ni Apostle Paul, if anyone is confident that he is Christ, let him remind himself that just as he is Christ, so also we are Christ. And that makita tayo ng attitude, iti trabaho ni Apo. Yeah? Ada iti mabalin nga differences. Ada iti level iti maturity. Ada iti level iti faith. Ada iti may isang nga pastor nga han nga mangan iti karni. Di may isang nga pastor ket kanin na amin. Yeah. Sino ti correct?
theologically, di pastor nga kanina amin. Yeah? But the concern here is one is weaker in faith. So, di ba, pastor nga mas mature, mas stronger in faith, dadaele na, jay, weaker in faith. Yeah? Haan, adaman siguro iti stance that needs to be taken, adaman ti takder nga masapul nga takderan, adaman ti line nga masapul nga i-draw for the cause, for the sake of the church, for the sake of the people of God. Ngem haan nga license daytoy ano iti maysa nga Kristiyano nga mangibagbaga nga adipen ni Kristo ket irurumen na iti maysa nga adipen lang ni Kristo. Yeah, but this is what's happening here. Yeah, kaya't da nga i-disqualify ni Apostle Paul and his apostolic ministry. So, unity of the gospel in Christ, and then disqualification of Paul's ministry, and overthrow of the believer's faith. Yeah, to the extent nga, dumteng iti conclusion nga, da kayo nga Corinthians, awan nga agpaiso di pudno nga pamati kanyayo. Nga di titurong na dayto eh. Dayto tinapasama kabsat ijay Galatians. So nga ko na ni Apostle Paul kanyada, haan agpaiso dayta. Pudno ti pamatiyo. Iti otoridad ni Kristo kanyayo. Ket kaparehas na kadagiti amin nga Kristiyanos. Yeah? Can you imagine that? Nga jay may isa nga Kristiyano ket dumteng iti point nga being accused by the accuser of the brethren, by Satan. Ket dumteng isuna iti point nga ag self-pity. Ket kinahit na iti baghina nga awan ti otoridad ni Kristo kanyak. Awan iti panakabalin ni Kristo kanyak. Hanak gayam nga naikari. Yeah? And that is dati may siya nga nagmadi nga kitan nga pagturungan dagiti believers ijay Corinth. Yeah? So that is what is happening here. Dati ti mapaspasamak ijay Corinth. Confusion. Kadagiti namati. Yeah. Anya nga garud iti inayon da ijay pamati da. Ijay insuro ni Apostol Pablo. Or they have to totally disregard ijay gospel nga insuro ni Pablo kanyada. Yeah. Kasjay ti pagturturungan na. And then, what is the obvious motive here? Anya ti motibo dagito eh. Yeah, again, ijay preliminary tayo tatay, they wanted primacy in the church. Kaya't da iti primacy over the churches of Christ. Han lang nga church, but churches. The church in Galatia have already fallen. Iti deception, iti Judaistic progressive Judaism. Makita tayo tinapasamak ijay church iti Galatia, how Apostle Paul, no kasano ti ungit ni Apostle Paul, ijay ayan iti kasasaad da nga nagturungan da. Dinumteng da iti point nga i-deny ti pamatiken ni Kristo tano agtalik damanin ijay aramid da. Nga isu iti pakaisalakanan da. Yeah? Ikikaten da isu na ken ni Kristo, tay poproselyte da isuda into Judaism. Yeah. May nga Judaism nga medyo approve na basit iti Christianity. Ngem one that is destroying Christianity at the core. Deceptive. Kasta kabsat iti diskarte iti kabuso. Yeah. They want to control information. They wanted to get rid of Paul's teaching ministry. Kahit da nga ikaten, disqualify the apostolic ministry ni Apostle Paul kadagito nga churches. Yeah?
Isipin niyo yun, mga kapatid, yung part ni Apostle Paul. Sabi niya, kami yung unang pumunta sa mga regions na ito, bringing the gospel of Christ. And then, dinumting iti point nga dagiti nga churches are plagued iti kakastoy kabsat nga problems of people who just love to rule over the churches, to implant a kind of doctrine nga contrary kanya po tayo ng Yeso Kristo, nga mangisubli iti tattao from spirituality to carnality, mangisubli iti tattao from faith to trusting ijay sarili da nga aramid. Yeah. And destroying the church of our Lord Jesus Christ. But Apostle Paul stood firm nga mangitakder iti awag ni Apo Dios kanyana, ken iti awag ni Apo Dios kadagiti namati ijay Corinto. And we too should stand firm ijay awag ni Apo kada tayo. We should also defend iti awag ni Apo Dios kada tayo. Awan kumakabsat iti anyaman nga kinaulbod iti kabuso nga mang discredit ijay gospel nga nagunudan tayo ken ni Apo tayo ng Yeso Kristo. For we know na naawatan tayo babaen iti ministeryo ti Espiritu Santo iti ebanghelyo ni Apo tayo ng Yeso Kristo. We also have to stand firm iti awag ni Apo Dios kada tayo. Mga tidakman iti talo nga punto iti kay papanan na dayto iti panagbiag iti Kristiyano ken iti church. Umuna, dagiti nga puntos ko ket insurat ko ti Tagalog kabsat. So nga ibasak ti Tagalog. So umuna, ang pagdepensa at paninindigan sa panawagan ng Diyos ay gumagamit sa espiritual na kasangkapan or sandata. Gumagamit sa espiritual na kasangkapan or sandata. One that defends, one that stands firm, ijay panag-awag ni Apo ket lumablaban dayta. Ngem dayta nga laban ket spiritual, dayta nga laban ket spiritual met iti weapons na. Yeah. So ti magbaga ni Apostle Paul kabsat itoy first nga verses. Kuna na to verse 2, I beg you that when I am present I may not have to show boldness with such confidence as I count on showing against some who suspect us of walking according to the flesh. For though we walk in the flesh, admittedly kabsat nga adda tayo iti daytoy nga lasag magmagna tayo. Iti daytoy nga biag physically. Ngem, we are not waging war according to the flesh. Iti battle tayo hanga na imphisikalan. Han nga nainlubungan. Dati mayat nga term nga panang iturong tayo. Kung natin yung nga nainlubungan, ijay negatibo nga bandana, amin nga banag nga haan nga umanurot ijay turay ni Apo Dios. Hanga submitar ijay turay ni Apo Dios. Dagita iti nainlubungan. Iti laban tayo na espiritualan. Ken iti panakailaban tayo ket na espiritualan met. Ya, na espiritualan iti wagas ken iti weapons tayo. Wala na, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Nga natatanga panawin tayo among Christian communities. No, iti pagtuntungan ket pamati, aduda iti Kristiyano nga iti dagos nga turungin da ket panagdadael. Ijay personalidad. Iti kabsat da nga namati. Ad dominem nga kunada. Yeah.
Imbes nga ipresentar mo jay doktrina, ipresentar mo jay kapanunutan, tano makita, tano makorektar no adaman ti kamalina or hamang manurot iti Biblia, kastamet on the other hand, tano adaman iti lies iti kabusor ket matubngar, hain. Gamina nga kayat iti adu nga Kristiyano nga iparang no anya ba talaga ti pamati da. Ya. Ngimjay nga pamati ket hain nga umanay nga mang urnos iti panagbiag da. Nga mang ipaay iti na espiritualan nga panagbiag. So nga iti galad ket mang dadailatan iti personalidad iti dadduma nga Kristiyano. Nagmadi iti kasjay. Hanga kasjay iti wagas. Lumaban tayo kabsat. Ilaban tayo ti authority ni Apo Diyos kada tayo. We acknowledge iti call ken authority ni Apo in the church and in it kada tayo. Ngemhaan nga dakis nga wagas. Ya, na espiritualan. Na inlangitan nga pagarian iti advance tayo. Pagarian iti kinalintig. Kapya. Ya, daytoy iti wagas nga iti Kristiyano. Keta takderanda. Iti awag ni Apo. Yeah. Dagito nga super apostles, they are causing so much trouble. Yeah. Handamit nga courageous nga mangiparang ijay proposition da. Yeah. They are just misrepresenting. They are just destroying Paul. And kasta iti galad iti kabuso. Sugurod nga ni Satanas ket naawagan iti Biblia nga accuser of the brethren. Yeah. Gusto niyang tuksuhin. Kahit na nga maliitin da tayo. Kahit na nga dadaelen iti assurance tayo, iti confidence tayo kini Kristo. Kahit na nga gungunin iti resolve mo kini Kristo. Hingga na nga, adajay kasulok nga agsa-self-pity. Nga kasla nga kakaasi. Nga awanin iti panangibalor mun. Ijay otoridad ni Kristo nga addakin ka. Yeah. Kasta iti aramidin iti kabuso. Agusar isuna iti na inlubungan nga wagas. According to the flesh. Ngem iti panaglaban tayo kabsat. Ket na espiritualan. Yeah. And the weapons of our warfare are they have divine power to destroy the strongholds. Yeah. Dati Pentecostal nga friend tayo idi nga iti understanding na ito stronghold ket literal. Yeah. Nga adda kano iti lugar nga pinamugaran ng mga demonyo. Yeah. So, DJ man nga may isang lugar nga diay, aduman ti demonyo idya. Diay nga lugar ti stronghold ni Satanas. Yeah. Or, the stronghold ni Satan kitag duel, kadag ijay material nga banag. Hanga kasjay kamsat. Ito nga strongholds. Ket, again, spiritual. Iti, kahit na nga tukuyin. Ijay principles, ijay principalities, ijay powers, ijay kapanunutan, ijay mangbukbukil iti kapanunutan iti tao nga kumontra ken ni Kristo ken agsubmitar ken ni Kristo. Dayta kabsat iti pagturturayan iti kabuso. Ya, nga mangdadael kadagiti namati. Sugod nga ti tarigagay tayo nga mga saba ket hanlaeng nga mangisuro iti do's and don'ts. Ya. No di ket isuro tayo ni Kristo. Isuro tayo iti ebanghelyo ni Kristo. Isuro tayo iti itsura iti pamati, panamati ken ni Kristo. Isuro tayo iti kinapudno ni Kristo, gamin dayto iti mangwaya-waya. Kadagiti tattao uray kadagiti Kristiyano iti mapangbalud nga kinaulbud iti kabuso. Dayto iti spiritual nga laban tayo nga namati ken ni Apo. Kita hanlaing nga di pa nagusar tin espirituan nga
kasangkapan or sandata. May kadwa kabsat, ang pagdepensa at paninindigan sa panawagan ng Diyos ay humahangad sa paglago at kaayusan ng iglesia. Ito ay humahangad sa paglago at kaayusan ng iglesia. Iti panagdepensa tayo, iti awag ni Apo. Ketahan nga dadaelin, iti church niya po tayo ng Jesucristo. No diket iti tarigagay nakit patibkerin, bukelin, iti iglesia niya po tayo ng Jesucristo. Kuna na dito ay verse verse 7. Look at what is before your eyes. If anyone is confident that he is Christ, let him remind himself that just as he is Christ, so also are we. For even if I boast a little too much of our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you, I will not be ashamed. Panangkita tayo iti otoridad nga hinted niya puti nga Jesucristo, kahit haan nga may isang dakes nga selfish, kaya nanyaman nga nainlasagan, iti interest na. Iti panangkita tayo iti otoridad, kinawag ni Apo Diyos kada tayo, kahit agturong, ijay naindaklan nga purpose ni Apo Diyos, iti parabor na. Ijay iglesia ni Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga, iti tarigagay na, iti panangitakder tayo, iti otoridad ni Kristo kada tayo. Kit, di iglesia ni Apo tayo ng Jesucristo. Haan nga pang personal nga interest. Dagito'y kabsat nga awagan ni Apostle Paul nga super apostles. Awan ti daddo mga makita, taltalinaed nga nangato, nga tarigagay da, no dikit, iti panang establish da, iti sarili da nga interest in the church, to the extent, even, ijay pa nakadadael, iti church niya po tayo, nga Jesucristo. Nasken, nga iti Kristyano, itakder na, with courage, with confidence. Kuna ni Apostle Paul, I am proud, not ijay anti-negatibo, nga aspeto, but looking into the call of God, ijay aawag ni Apo, ijay purpose ni Apo, masapul nga itakderan tayo, iti awag ni Apo kada tayo. Agturong, ijay panakapapigsa, ken panagdakkel, panakabukel, iti iglesia ni Apo tayo nga Jesucristo. Para iti pagsaatan, dagiti anak ni Apo Diyos. Para iti pagsaatan, iti kabsat. Hasta iti tarigagay, iti awag, panangitakder tayo, iti awag ni Apo Diyos. Panangibiyag tayo, iti otoridad ni Apo Diyos. Ngayon pa ay na, iti tumunggal maysa, kada tayo. Kaya na, maudi, iti panagdepensa, iti ang pagdidepensa at paninindigan sa panawagan ng Diyos ay nagpapatotoo sa kredibilidad ng pagtawag ng Diyos. Amok nga naawatan nyo dahito yan, ijay imununa nga nibagbaga tayo dito eh. But we have to make this specific point. Kabsat nga iti panangitakder mo, ijay awag ni Apo ken ka. Ijay panangibiyag mo, ijay otoridad ni Kristo nga impaay na ken ka. Keta mangmangted iti mangpapapudno, mangparparang iti kinapudno, iti kredibilidad, iti panag-awag ni Apo Diyos. Binasa tayo tatay, iti biyag ni Elijah. Tinumting ni Elijah, iti point, nga i-despise nan, ipagdadautan nan, iti awag ni Apo Diyos kanya na. No iti may isa nga Elijah, kitaan nga na excuse, iti kasta nga banat. No iti may isa nga John the Baptist, nang ibaon isuna, iti may isang servant na, iti adadya isuna di pagbaludan, kunana, napamamandamagin, no isuna ba talaga di Kristo? Baka nagkamali tayo. Apan ti agbirok ti sa bali. Yeah?
No iti maysa nga kasla ni John the Baptist ket mabalin nga agdawt isuna ijay awag ni Apo kanyana. Kasi lang kada tayo. Karkarunuhan nga tumaray nga ni espirituan ti kapanunutan tayo. Karkaruno kumagat iti kinaulbud iti kabusor. Pagduwa-duaan tayo. Iti presensya ni Apo Diyos kada tayo. Ngayong kabsat. Kaya't kung mawatan tayo nga di tarigagay tayo nga mangitakder iti awag ni Apo kada tayo. Kethaan nga jay sarili tayo. Iti at stake no diket jay credibility iti panag-awag ni Apo Diyos. Well, angko kayat nga i-imply dito ikabsat nga iti panakabalin ni Apo Diyos ket mabalin nga totally nga mairurumen tayo ngem kabsat in truth, in reality, mabalin nga mapasamak da ito iti biyag iti maysa nga Kristiyano. Yeah. Adada ti tao like John Mark who have turned his back from the ministry and went back to the present world. Adada iti Demas who loved the present world. And we are thankful nga adada iti panakibagay ti sasaw ni Apo nga iti maysa nga John Mark after all. At nagsublike ni Apo Diyos and he became profitable in the ministry. Mabalhin kabsat nga pasamak dahil iti panagbiag yun. Every time nga iti may isang Kristiyano agsukum tayo iti panangrurumen iti kabusor. Jay panangawag ni Apo iti nairurumen tayo. Yeah. So kabsat dahil ito'y kita may isang karit kada tayo nga agbalin tayo nga napudno iti awag ni Apo Diyos kada tayo. It is God who called us. It is God who justified us and sanctified us and placed us into His body, into the church of Christ. Ni Apo tinang kabil kada tayo ditoy. Kita da iti purpose na, dati awag na kada tayo. More than iti awag na kada tayo, agturong iti kaisalakanan, inawagan da tayo ni Apo, nga maibilang iti bagina. Kahit masapul nga takdiran tayo, iti awag ni Apo, kada tayo. So, for our conclusion, nagiging kasangkapan ang mga hadlang sa iyong panawagan upang mapagtibay pa ang iyong pananampalataya tungo sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos at higit pa sa kaluwalhatian ng Diyos. Adadaman iti prevent iti kabusor. Adadaman iti opposition iti kabusor. Iti panangawag ni Apo ken ka. Dagitoy ket instrumental han nga agbaligi ni Satanas awan iti ibarasak nang nga tingel ni Apo. Kunan ni Apostle Paul mausar dagitoy for your good. No magnaka iti pamati, no agtalinaed ka ken ni Kristo, mausar dagitoy nga mapatibker pa iti assurance, iti salvation mo, iti calling mo. It will strengthen you. Tano kastakit maipaipay iti babaen iti work of grace kinka for the benefit of the Church of Christ and for you personally and above all iti panakaidayaw ni Apo Diyos. And lastly, for our pastoral challenge, huwag isiping kayabangan ang pagtindig sa panawagan ng Diyos. Huwag nating isipin na pagyayabang lamang. Ijay negatibo nga panagyabang, iti panangitakder mo, iti pamati. Yeah? At da iti tendency iti tao nga agboast in an evil way, iti amin nga banag. Ngayong kabsait, iti panangitakder mo, iti authority ni Apo ken ka, ket nasken lang. Hanga para ken ka, hindi ket para iti awag ni Apo Diyos, para ken ni Apo Diyos. At dagarod iti karit kabsat, may hamon sa bawat mananampalataya na siyasatin ang kasiguraduhan ng panawagan ng Diyos sa atin. Unang-una,
ang panawagan sa kaligtasan. For whom the Lord foreordained, He calls. Tinatawag tayo patungo sa kaligtasan. At na siya sinuman iti inawagan ni Apo. Ginastify ni Apo, pinawalang sala tayo ng Panginoon. At naging naipapahayag ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Diyan panagaramid ni Apo di panagbiag tayo. May parparang. Diyan tinaisalakanan tayo. Mapaniknikan tayo iti awag ni Apo iti kaisalakanan. Mapaniknikan tayo iti awag ni Apo Diyos kada tayo for certain ministries. God have placed us in the church for a special work. Kuna ni Mordecai ba? Ni Esther. Who knows kuna na? No, inayaban da ka ni Apo Diyos. Yung kabil da ka ni Apo Diyos, iti daytoy nga position for such a time. And Esther embraced iti situation nga ng kabilan ni Apo kanyana. And he was able to succor the whole nation of Israel. And kasjay mo ilang kabsat, iti tumunggal may isa kada tayo. And lastly, ingatang hindi maipahiya ang kredibilidad ng pagtawag ng Diyos. Nga, Adaji kanta tayo nga, prone to wonder, Lord, I feel it. Kang kantahin tayo nga kinanayon di jay website. Amo tayo ti feebleness tayo. Amo tayo ti kinakapsut tayo nga tattao. Ngem, iti karit kada tayo, iti challenge kada tayo kabsat. Kaya tagtultuloy nga magna. Faithfully ken ni Apo Diyos. Taktakderan tayo, iti awag ni Apo Diyos. Kada tayo. Kita, in doing this, kitain tayo nga above all this. Ket jay parabor ken asi ni Apo Dios kada tayo. Kita dawatek garod kabsat nga dumong tayo ti panagkararag. Apo Dios agyamang kami kada kayo. Iti dagitoy nga adalmi manipod iti sasaw. Nakay man Apo ti agtultuloy nga agsarita kada kami. Ano daytoy nga biag nga sinubot mo. Daytoy nga door of opportunity nga inted mo kada kami. Daytoy Apo Dios nga nabusbus nga supply iti parabor. Ket handa Apo nga agturong iti kinaawan no di ket tanda nga agbunga da Apo. Iti agturong Apo iti kay padayawan iti naganyo. Ken iti panag-advance iti gospel ni Apo ming Jesu-Cristo. Agyaman kami Ama iti kinimbag mo iti daytoy nga iglesia. Iti dawat kararagam iti nagan ni Apo ming Jesu-Cristo. Amen.